ଏହି ଘଟଣାଟି 2020 ମସିହାର ଆଉ ରାଜସ୍ଥାନ ଯୋଧପୁର ଇଲାକାର। ଆପଣ ମାନେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟା ନା ସୀମା ଆଉ ଏହି ଝିଅର ଆରୋପ ଯେ ସେ ତା ପ୍ରେମିକା ସହ ସାରା ଜୀବନ ରହିବ ବୋଲି ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ହତ୍ୟା କରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ମେସିନରେ ପୁରାଇ ଅଦା ରସୁଣ ପରି ପେଷ୍ଟ କରି ଦେଇ ପୁଣି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ସୀମା ଯାହାକୁ ପିଲାଦିନରୁ ଭଲ ପାଇ ଆସୁଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲା ଆଉ ସୀମା ସେହି ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇ ତା ସହ ସାରା ଜୀବନ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ପୁଣି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ଝିଅ ଭିତରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା ଆଉ ସୀମା ସେହି ଝିଅ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ସେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ସହ କେବେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନଥିଲା କି କେବେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ସୀମା ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ତାପରେ ସୀମା ସ୍ୱାମୀର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ପୁରା କାହାଣୀଟି ଜାଣିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସିପାହୀ ସିପୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ପୁଣି ଥରେ ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ କେସ୍ରେ। ଯୁବତୀକୁ ପ୍ରେମ ହେଲା ଯୁବତୀ ସହ, ତାପରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଲା ସେହି ଯୁବତୀ। ସୀମାର ସ୍ୱାମୀ ନାଁ ଥିଲା ଚରଣ ସିଂ। 2013 ମସିହାରେ ସୀମା ସହ ଚରଣ ସିଂର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ବିବାହଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ଥିଲା। ଚରଣ ସିଂର ବାପା ମା ସୀମାକୁ ପସନ୍ଦ କରି ଚରଣ ସିଂ ସହ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଚରଣ ସିଂ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ଆଉ ସେ କୃଷି ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିବାହରେ ସୀମା କେବେ ରାଜି ହୋଇନଥିଲା। ସୀମା ଚରଣ ସିଂଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସିଧା ତାର ବାପା ମାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ସୀମାର ବାପା ମା ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ସୀମା ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାରା ଜୀବନ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସହ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ କେମିତି ରହିବ ସାରା ଜୀବନ, ପୁଣି ସେହି ଝିଅ ସହ ଘର ସଂସାର କରିବ, ଏହି କଥା ସୀମାର ପରିବାର ଲୋକ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ କି ଆମ ମଣିଷ ସମାଜ ବି କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସୀମା 100 ଥର ମନା କରିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସୀମାର ପରିବାର ଲୋକ ଚରଣ ସିଂ ସହ ସୀମାର ବିବାହ କରିଦେଇଥିଲେ 2013 ମସିହାରେ। ଏପଟେ ଚରଣ ସିଂ ବି ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଥିଲା। ସୀମା ଆଉ ଚରଣ ସିଂର ବିବାହ ଭଲରେ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସୀମା ବିବାହର ପରଦିନ ଠାରୁ ସେ ତା ସ୍ୱାମୀ ସହ କଥାରେ ତୁତୁ ମେମେ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ କଥାରେ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ରାଗ ଦେଖାଉଥିଲା। ଅସଲରେ ସୀମା ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା, ସେ ତା ପ୍ରେମିକା ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଚରଣ ସିଂ ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ସୀମା ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସୀମା ତା ପାଖରୁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ସହ ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସୀମା କରୁନଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନ ପଟେ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଅଛି, ବିବାହ ପରେ ଝିଅ ତା ବାପ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବ, ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଅ ଯାଇ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସୀମା ତାର ବିବାହ ପରେ ସେ ତା ବାପ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା ଆଉ ଚରଣ ସିଂଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହି ଆସିଥିଲା ସେ ବାପ ଘରୁ ଫେରି ଆସିଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି। ସୀମା ଶ୍ୱଶୁର ଘରରୁ ଫେରି ବାପ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ତାର ପ୍ରେମିକା ମାନେ ସେହି ଯୁବତୀ ସହ ମିଳାମିଶା କରିବା ସହ ଆଗପରି ତା ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ରଖୁଥିଲା। ସୀମା ପୁରାପୁରି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ସେ ଜଣକୁ ବିବାହ କରିଛି, ପୁଣି ତାର ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି ବୋଲି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ଚରଣ ସିଂ ଯାଇ ସୀମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସୀମାକୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସୀମା ସେତେବେଳକୁ ବି ସେ ଚରଣ ସିଂ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସିଧା ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ଚରଣ ସିଂଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ହୁଏତ ସୀମା ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିଲେ ବୋଧହୁଏ ସେ ଫେରି ଆସିବ। ପୁଣି ସୀମାର ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ସୀମାକୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସୀମା ତାର ବାପା ମାଙ୍କୁ କହୁଥାଏ, ଯଦି ତମେ ମୋତେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ପଠେଇବ ତେବେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ଲୀଳାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବି। ଏମିତି କରି ସୀମା 2013 ମସିହାରୁ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାର ବାପ ଘରେ ରହିଥିଲା। ପାଖାପାଖି 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାର ବାପ ଘରେ ରହିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବୋହୂ ଯଦି ବାହାଘର ପରଠାରୁ ସେ ଯାଇ ବାପ ଘରେ ରହିବ ତେବେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ କ'ଣ ବିତିଥିବ। ତାପରେ ବି ଚରଣ ସିଂ ସୀମାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା ସୀମା କେବେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚରଣ ସିଂ ସଂସାର କରିବ ବୋଲି। ତାପରେ ଆସିଥିଲା 2020 ମସିହା ଆଉ ସେହି 2020 ମସିହାରେ ଚରଣ ସିଂ ପୁରା ରାଗି ଯାଇ ସୀମାର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲା, ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବି। ଚରଣ ସିଂର ଏହି କଥା ଶୁଣି ସୀମାକୁ ଲାଗିଲା ଚରଣ ସିଂ ହୁଏତ ଏଥର ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସେ
मते ता पाखकु नहीं जीवो। आउ सीमा ता युवती प्रेमिका पाखरु सबुदिन अलगा होई जीवो। सीमा मने मने भाबुतिला जदि चरण सिंह रो हत्या करि दिया जीवो तेबे सबु कथार समाधान होई जीवो आउ ता प्रेमिका पाखरु केबे केही ताकु अलगा करि पारिबे नाही बोली। ता परे सीमा राती राती जोगी चरण सिंह रो हत्यार प्लान करिथिला आउ एही हत्यार सीमार दुई भौणी मध्य सामिल थिले। चरण सिंह को हत्या करिवार सबु प्लान ठीक हैला परे सीमा चरण सिंह पाखकु फोन करी कहिथिला जहाँ सबू आम भितर हो जाइछि से सबू पाई मु तुमको क्षमा मागुछि तमे आसिकी मते नहीं मु पुणी थरे तुम घर को फेरी जीवी। तापरे चरण सिंह सीमा पाखरे जाई पहुंची थिला निज बाइक साहाय्य। सीमा पाखरे पहुंचिला परे स्वामी चरण सिंह को सीमा ता भौणी पाखकु नहीं जाइथिला। सीमार भौणी तांको घररो अलगा रहुथिला आ अल्प दूर रे मध्य रहुथिला। पुणी सीमा चरण सिंह को कहिथिला ता भौणी घरे गोटे पार्टीर आयोजन होइछि। एते दिन परे चरण सिंह जेतेबेले तांको पाखकु फेरी आसी थिबारु आउ सेही पार्टी रे चरण सिंह को पीवा पाई मद देइथिले। पुणी सेही मद रे निशा औषध मिसेई देइथिले चरण सिंह को पीवा पाई। चरण सिंह सेही मद को पी सारिला मात्रे ही सोई जाइथिला। तापरे पुणी सीमा चरण सिंह को गोटे निशा इंजेक्शन देइथिला काढ़े हत्या बेड़े जदि चरण सिंह उठी जीव बोली। सीमा आउ तार दुई भौणी मिसिकी चरण सिंह को हत्या करिथिले। सीमा प्रथमे ता स्वामीर बेक को देहरु अलगा करिथिला। तापरे चरण सिंह रो देह को पूरा टिकी टिकी करी पीस करी देइथिले आउ सेही कटा होइथिबा पीस को पुणी गोटे ग्राइंडर मशीन रे देई मिक्स करी देइथिले। परे सेही ग्राइंडर रे पेशा होइथिबा चरण सिंह रो मांस को टिके टिके करी बहुत सारा कवर रे पूरा जाइथिला आउ सेही प्लास्टिक कवर रे पूरा होइथिबा चरण सिंह रो मांस को सीमा आउ तार भौणी राती रे पाखापाखि 150 किलोमीटर भितर फिंगी देइथिले निछटिया जगह देखी देखी। आउ चरण सिंह रो मुंड को सेही कवर रे मध्य पुरई की गोटे अड़िया आवर्जना बोही जाउथिबा ड्रेन रे फिंगी देइथिले। चरण सिंह को हत्या करिबा आउ चरण सिंह को हत्या करिबा परे पुणी सेही चरण सिंह रो बॉडी को पूरा ठिकाना जगार रखा यही सब कम करने को सीमा को 2-3 दिन लगी जाइथिला। अन्यपटे चरण सिंह रो परिवार लोक चरण सिंह रो किसी खबर पाई नथिबारु चरण सिंह रो परिवार लोक आसी पुलिस रे चरण सिंह रो निखोज होइथिबार अभियोग देइथिले। ठीक ता परदिन सकाळे सीमा घर पाखरु 100 मीटर दूर रे बोही जाउथिबा अड़िया आवर्जना ड्रेन भितर सफाई कर्मचारी माननकु गोटे पॉलिथिन मिलिथिला आउ सेही पॉलिथिन भितर थिला गोटे कटा होइथिबा मनुष्यर मुंड। कटा होइथिबा मुंड को देखि तापरे सेही ड्रेन सफा करुथिबा कर्मचारी माने पुलिस को खबर देइथिले। पुलिस आसी सेही कटा मुंडर छानबीन आरंभ करिथिला। तापरे पुलिस जानि पारिथिला सेही कटा मुंडटी चरण सिंह रो बोली। पुलिस चरण सिंह रो परिवार लोक को मध्य फोन करी जणाई देइथिला। चरण सिंह रो परिवार लोक पुलिस को कहिथिले आमो पुओ सीमा पाखकु आसीथिला सीमा को नेबा पाई। तापरे पुलिस आउ चरण सिंह रो परिवार जाई सीमा पाखरे पहुंची थिले आउ जेउ कवर रे चरण सिंह रो मुंड पूरा जाइथिला सेही कवर रे दुकान ना एवं दुकान ठिकाना आउ मालिकर मोबाइल नंबर थिला। तापरे पुलिस सेही कवर रे फोन नंबर को फोन करी पुणी पुलिस सीमा रो फोटो को दुकानी वाला को देखैथिला एही झियो तुम पाखरु केबे कौन जिनिस किनिथिला कि तापरे दुकानी वाला तार दुकान सीसीटीवी कैमरा चेक करिथिला। एही 3-4 दिन तळे सेही झियो आसी आम पाखरु जिनिस किनिबा सह किछि खाली कवर मध्य सांगरे नै जाइथिला। तापरे पुलिस रो आउ चरण सिंह रो परिवार लोक मानकर दबाव सीमा उपरे थिला। पुलिस सीमा को गिरफ करी पूरा जोर देवा सह सबु प्रमाण दे सीमा को पचारुथिला। शेषरे सीमा डरी जाई पुलिस को सबु सत कथा कहि देइथिला से काहेकि ता स्वामी को हत्या करिथिला बोली आउ हत्या परे ता स्वामी को केउ केउ जगह रे फिंगी थिला आउ कहा पाई सीमा ता स्वामी को हत्या करिथिला बोली। सीमा पाखरु एही सब कथा सुनी सारिला परे समस्ते हैरान हो जाइथिले। साधारण गोटे युवती प्रेम रे युवती आसी से तार स्वामी को हत्या करिथिला बोली। तापरे पुलिस सीमा को गिरफ करिबा सह तार दुई भौणी को मध्य गिरफ करिथिला।